Ito yung request ni Kuya. Kuya. Yan. Bihon. Oh, hawakan mo to. Wow. Lalagyan natin. Hawakan mo mabuti. Lapit mo dito. Oh, ito guys. Lalagyan natin. Papa. Uy. Ano yan? Lalagyan lang natin ng gulay. Yan. Lagyan natin lahat. Tulungan kita. Yan. Tapos ito yung request naman ng babae. Kasi daw yung sabaw. Yan o. Oh, sige, lagyan mo na. Matakot ako. Nahalo na natin. Yun, nahalo na. Lagyan na natin yung dahon na sibuyas. Wow. Yan. Kain ka na, Kuya. Kain na si Kuya.